Okey, sebuah lagu yang kalau ini boleh. Mana? Next one. Suri-suri jadi yang saya malam ni boleh. Okey, warga Kuala Lumpur. Kali perlukan energi kalian. Boleh? Cuba tangan di atas, yang belakang paling kuat. Jom. Sorry. Oh. Betul, terima kasih kami ucapkan kepada lagi sekali betul Dana juga ya, kepada Migrant Venture, kepada TRX Exchange ya, thank you so much for giving us this awesome location as well. Dan juga kepada anda semua, kepada vendor-vendor kita, kepada F&B vendor kita dan kepada anda semua yang bersama dengan kita yang tak henti-hentikan ya, berikan kita sokongan ya Diana. Kalau tak apa mereka tak nak kita. Betul. But either way, do feel free to continue to check out the vendors yang ada di sini. Ada 75 dan 28 makanan vendors. So feel free to check them out. We're gonna be here up until 2 AM begitu. And feel free to do your final shopping. Last correct, man. Ingat, ni betul. Cakap Dana, ni last corporate untuk you guys semua. Okey, semua barang-barang keperluan anda untuk hari perayaan ni.
Sorry. Oh. Boleh tahu lagu ini? Keren toh? Coba kalau Oke, sebuah lagu yang dibikin pada tahun 2014 featuring Diana Tizi. Kalian tahu lagu ini boleh? Coba lah, next lagu. Suri-suri jadi Diana Tizi saya malam ini boleh? Oh iya. Oh, it's okay. Ini lagu Indonesia. Aisyah. Siang pun berubah.